हां पलक बेटा कण खाई देने जूस के पलाली आ इटा निके मोर फास्ट एक्सपीरियंस है। मुझे केबे भी स्पा किछि करेनी हिनी आ पूरा फुल मसाज बॉडी आओ। गुड मॉर्निंग समस्त को मोर जुहार जय मां समली। आओ इटा में आसीछु जाजपुर आसीछु आओ हेटा तो कही दिली वीडियो रे हेटा जाई छे ला वीडियो रे कही छे हेटा बेंगलोर हेटा बाहरलु आ आज सखालु निके जाजपुर आसलु भुवनेश्वर सीधा हमें जाजपुर पले आसलु। अब आज्ञा काम अच्छे जाजपुर आम तो आसीचु बालेश्वर बाकी आज्ञा कि सबुआड़े देखा पड़सी कि जाजपुर भद्रक सबुआड़े जाएसन तो आज जाजपुर रे काम थिला तो हेति लगी जाजपुर पले आलु। आउ इने इटा आम होटेल रे अच्छु आज आ बाबू इटा निके उत्पाद होचे बाबू भी गाधी पाधी सारलान आ सखालु आसली आउे आउ सखालु आसिक जलखिया पतरटा कलु आटा कर दी वीडियो देमी आपण मानकु देखिबे। और यहाँ जे बाबू इटा निके जाइथिला तार बापा संगे मार्केट की जाइथिला काना आइछे देखुन इटा चॉकलेट इटा काना आइछे रे अमूल कूल के केसर बादाम इटा चॉकलेट इटा सब आने देखौची इटा रखि दिथा ये भात खाइमा टिके परे भात खाइमा इटा खाइ दिला काना भात खाइ आउ देखा में इन रूम देखा में आपण मानकु केनता काना अछि यहादे आज्ञा काम रे जीछन निनो आज्ञा नी न बेले मैं वीडियो रे आपण मानक से कथा हेसी बोलिए थिला कि सामना ने भल से कथा भी ही नहीं पारे आउ यहादे तो किनके जीवार निनो दोपहरे बाकी संध्यार किनकिन आड़े जीमो बेले वीडियो के देखु तो लास्ट तक इन जेनटा भी वीडियो करबी आपण मानक से शेयर करमी आ एटा छुट्टी रे आइछु छुट्टी बेले कि नहीं गलानो हे गलानो नहीं बनी केते दिन बाबू स्कूल छुट्टी नहीं आसी पारथि बाबू ऑनलाइन क्लास थिला आउ ऑनलाइन क्लास थिला भी जाइसी बुली बुला कर आसमी बोलनी तार बही बुआ सब धरिक आसचे बाकी आज मेसेज आला सकालू जे आज ठानु आउ ऑनलाइन क्लास नहीं हुई सीधा स्कूल खुलले जी इटा स्कूल जीवे न थरे के बाकी टास्क मन जेनटा देबे कराबार पड़वा खेलु छे हेटा देखामी हदे रूम यहाँ दे देखो नेटा एटा बालकनी में टिके अच्छे एते बढ़िया लागु छे देखो ए तो नहीं जाय एटा आईने किसी सुखे भी नहीं खाली गामछा गुमछी सुखे बालेश्वर गले जेनटा कपड़ा लता काचबार अच्छे काचमु आज्ञा रूम अच्छे सेने रूम टे नहीं छ आगु तो जेन आई थली देखी चाहती वीडियो आ बेटा भीतर दे होटल देखन जेन रहूचो रूमटा हमर इंता अच्छे इटा जेन बेड याडे इटा बाथरूम अच्छे नेटा टीवी भी लगी छे इंता अच्छे होए वो देखा मी बढ़िया लगुच होए रे सबू पिंधला कपड़ा लता इने पके दे गले काचमु रखी दे गंदानी कर कपड़ा लता असला बेलु खाली उत्पाद ना रे बापा से जीथिलु जे कान कान करवा तो टिके कहबो बापा से जीथिलु जे आ इनके कहवा हां आ मीटिंग करी गलु बापा संगे फ्राइज खाइलु हां आइने पाकिया कहबो आ हेते दुरिया रु गाड़ी भी करलु के गाड़ी कोडु आ पाकिया कहबो आ ते स्कूटी गाड़ी आ कहबो आ का कहलु कहबो आ तो एते कोलु हां आ काना खाइलु कहि दे देखिलु जी फ्राइज खाइली आ तो के काना काना देली कहि दे टिके चॉकलेट आओ फ्रूटी आओ आड़ा उड़ काना इंचू हटा हटा क्या बादाम टे इंचू बाबू इटा जाइथिला तार बापा संगे बाहर के जान बुली काना काना करिचे देखुन आर तो इंताटा माने बहुत शौकी जिनकी गले तार बसबार मन तो बस बोइले आईटा पूरा निजे मजा नौचे तार बापा वीडियो कर दउथिले तो इंता एटा सबू ताके जिनटा खाइबार के इच्छा लागला कोई कुआ दिली
এটা গাড়ি বসি বসা করে আসছে। हाय ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଆମେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ ଖାଇ ଯିବାର୍କେ ତଲ୍କେ ଏଇଟା ବାହାରୁଥିଲୁ। ଇନେନ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଇନେ 10 ବଜେ ତକ୍ ସବୁ ମିଲୁଥିଲା। ତ ଏତେବେଲେ ତକ୍ ଆମେ କିନି ଗଧା ଗୁଧି ନି କରିଥି ଯେ ଆସଲୁ ହେଟା ଆଉ ରାତି ସାରା ଭଲସେ ଶୁଇନି ବସ୍ରେ। ତ ଆସିକରି ଏଇଟା ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଦେଇକରି ବାବୁକେ ବି ଏଇଟା ବ୍ରସ୍ ବର୍ଷା କରେଇଦେଲି। ଆଉ ସେ ତ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇମି ବୋଇଲେ ତାହାକେ ପହିଲା ମଗେଇଦେଲୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଇନ୍କେ ଖାଇବାର୍କେ ପଲେଇ ଆସଲୁ ଆମେ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆଲୁ ଭଜା ଆଉ ସମ୍ବର ଥିଲା, ଇଆଡ଼େ ଉତ୍ତପମ୍, ପରେଟା ଯେ ଯେନ୍ଟା ଖାଇବ ଆରାମରେ ନେଇପାରବ। ତ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକରି ଖାଉଥିଲୁ। ବାବୁ ଅମଲେଟ୍ ଖାଇମି ବୋଇଲା ତ ତାର୍ ଲାଗି ଅମଲେଟ୍ ଇଟା ମଗେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କରି ଅମଲେଟ୍ ଇଟା ଖାଇଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଅଛି। ଆଉ ଚା ଇଟା ମୋର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ମଗାଲି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ସକାଳର ଟିଫିନ୍ ଆମର୍। ଫାଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଚା ଟିକେ ପିସି ମିଲି ଚା ନି ପିଇକରି ଖାଇବାର୍କେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ। ତ ପହେଲା ଚା କପ୍ଟେ ଇଟା ପିଇଲି ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବାବୁ ଫିର୍ ବେଲା ଜାମ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ଜାମ୍ ଲଗେଇକରି ଖାଇମି ବଟର୍ ବାଲା। ତ ଏଇଟା ତାର୍ ଲାଗି ଫିର୍ ଇଟା ଆମେ ବ୍ରେଡ଼୍ ଜାମ୍ ଇଟା ମଗାଲୁ। ଆଉ ଇନେ କାଁ ହେସି କି ହୋଟେଲ୍ରେ ତାର୍ମାନେ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ୍ ନେଇଥିବ ଟିଫିନ୍ ବି ତାର୍ମାନେ ଫ୍ରିରେ ମିଲ୍ସି ସକାଲୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ହେନ୍ତା ନି ଥିସି କେଁ ସୁବିଧା। ତ ହେନ୍ତା ଏକା ସକାଲର ଥିଲା ଟାଇମ୍ 10 ବଜେ ତକ୍ ଥିଲା ବେଲେ ଖାଇ ପିଇକରି ଆମେ ପଲେଇ ଆଏଲୁ। ବାବୁକେ ଇଟା ଆସିକରି ଗଧେଇ ଗୁଧା ଦେଲି। ଲଞ୍ଚ ବି ଆମର୍ ପଲେଇ ଆସଲାନ ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଖାନା ଇଟା ସଲାଡ୍। ଆଉ ଦେଖଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଟା କାଣା ଅଛି ରେ ବେଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ରାଇସ୍ ଭାତ ଅଛି। ବାପା ଆସୁନ୍ ଖାଇମା ଇଟା ଖୁଲ୍ ତ ପାରବୁ କେଁ ର ମୁଇଁ ଖୁଲି ଦଉଛେ ଅଟକୁ ଅଟକୁ ତୁଇ ନି ଜାନୁ। ଏଇଟା ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଥି ରୁଟି ଅଛି ପାପଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଥି ସାଧା ମିକ୍ସ ଭଜାଟେ ଆଚାର ହେନ୍ତା କରି କରି ଅଛି ହେଲ୍ଦି ଫ୍ରୁଟ୍ କେ। ଆଉ ଏହା ଦିଟା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କାମରେ ଯାଇଥିଲି ନି ଆସିଥାଇଁଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏତେ ଇଟା ଖାଇବାର୍କେ ମଗେଇଥିଲୁ ପୁରା ସାଧା ସିମ୍ପଲ୍ ଖାନା ଭାତ ଡାଲି ପାପଡ଼ ଆଉ ରୁଟି ଇଟା ଦୁଇଟା ନ ମଗେଇଥିଲୁ। ସକାଳେ ଏଟା ଟିଫିନ୍ଟା ଫ୍ରିରେ ଥିଲା ବାକି ଇହାଦେ ଖାନାଟା ନିକେ ନିଜେ ତାର୍ମାନେ ମଗାବାର୍କେ ପଡ଼ଲା। ଆଉ ଲଞ୍ଚ ତାର୍ମାନେ ପୁରା ସାଧା କଲୁ କାହେଲେ କି ସକାଳ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଥିଲାନ। ଇଟା ନିକେ ଆମ୍ବ ବି ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଆମ୍ ତ ମୁଇଁ ନେଇକରି ଆସିଥିଲି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଟିକେ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚାଟା ଜାନିକରି ଆଣିଥିଲି ଖାଇ ହେବା। ଆଉ ବେଶୀ ପାଚି ଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାସ୍ କଲେ ବେଶୀ ନି ପାଚି ଯାଏସି ହେଥିରଲାଗି ଟିକେ କଞ୍ଚାଟା ବାଛି କରି ଆଣିଥିଲି। ଖାନା ପିନା ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ବାବୁ କଲର୍ କରବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାର ବୁକ୍ କଲର୍ ସବୁ ନେଇ ଦେଇଥିଲି ତ ବସିକି କରୁଛି ଏଇଟା। ଦେଖୁଥିବେ ବାବୁ ନିକେ ଶୁଇଛେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ 4:30-5 ଏନ୍ତା ହେଲାନ। ମୁଇଁ ଯାଏସି ମୋ ମାଆ ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେମି କେନ୍କେ ବୁଲି ବୁଲା ଯଦି ଯିମୁ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ବାକି ମୁଇଁ ପୁରା ନି ଜାନ୍ବାର୍ ଥାଇ ଯିମୁ କି କେନ୍ତା କାଣା ଯେ କାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିକେ କାମ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ କାମ୍ରେ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ବେଲେ ଯିମୁ ନାହେଲେ ନି ଯାଉନ। ତ ଯଦି ଯିମୁ ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସିଓର୍ ଭିଡ଼ିଓ କି ସେୟାର କର୍ମି। ଆଉ ଶୋଇଛି ମୁଇଁ ଯାଏସି ମୋ ମାଆ ଟିକେ ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକରି ପଲେଇ ଆଇମି। ଇହାଦେ ନିକେ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି। ମୁଇଁ ବି ଶୋଇଥିଲି ଏମିତି ପହରେ ଟିକେ ତାପରେ ମୋର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା ତ ଏଡ଼ିଟ୍ କଲି। ଆଉ ଇହାଦେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେମା ଅଣ୍ଡା ବଚ୍ଚା ବୋଲ୍ବେ मुंड बुलेला ବାବୁ ନିଏ ଶୁଇକରି ଉଠଲା ଇହାଦେ। ଆଉ ତାହାକେ ଇଟା ମୁଇଁ ପହେଲା ଖୁଇ ଦଉଛେ। ଘରୁ ସବୁ ଧରି ଧୁରା କରି ଆସିଥିଲି ବିସ୍କିଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଯେନ୍ଟା ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଇଁ ତାହାକେ ଖୁଆସି। ତ ଖାଇବାଟା ଟିକେ ତାର୍ ଇଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଭୁର୍ତେ ଭୁର୍ତା କରି ତାହାକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖୁଇ ଖୁଆ ଦଉଥିଲି। ଇହାଦେ ପିଇମା ଇଟା ଚା ପିଇମା। अरे की असते ना ଜାମ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ରେ ଜାମ୍ ଇଟା अच्छा ତ ଇହାଦେ ପିଇମା ଚା ପିଇମା ଆଉ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଖାଇମା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଜାମ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। हां किछ ना ठीक ठीक इहादे बाबू के इटा पाउडर पुडरा मखई देली न
खाई पी सारला न ना बेटा फ्रेश होला न एटा कथा हेबू फोन कर देमी ठीक अच्छे तो यहाँ दुईटा मुई नाइटी पिंधली चेंज करदेमी तलके टिके जिमी मुई नहीं जा मार्केट आड़े बाबू जीवा तार बापा संगे मुई तलके टिके जाऊे बेले ड्रेसटा चेंज कर देसी नाइटी गीत पिंधमी बोली तो जाऊँ जीमा एटा होटेल रे तले आमे बसी थिलु इने निगे तले स्पा भी अच्छी तो मुई इने निगे स्पा के जिमी आओ स्पा करामी मोर बॉडी मसाज सबू आओ बाबू इटा ता बापा संगे जाइथिला आसला इहादे तो होटेल बाहर इटा इहादे आमे चालुथुलु आओ इने निगे पवन टिके टिके होते बहुत बढ़िया लागुते आ इने इटा निगे भितरे सबू अच्छे सेलून अच्छे तापरे बॉडी स्पा अच्छे हम इटा करी कुरा साइड थिली हाँ बाहर चालुथुलु आ यहाँ दुईटा ऊपर के जिमु इने का रोचु आमे ये होटेल रे सब आड़ इटा टिके टिके मैं वीडियो कर दीछे देखुन पूरा फुट भी होता बोले तो हेटा चललु आ इटा सीधा ऊपर के आइसु ऊपर इटा इने रेस्टोरेंट अच्छी सब अच्छी इटा तो इने बुली बुला करी फिर आम रूम के आमे पले आसलु तो बाबू निके बाबू आउ तार बापा हेटा बाहर के गली आ मुई तो तलके गली हेटा बेले मुई क्या करमी बोली हाँ स्पा निके पलाली ने स्पा भी अच्छे तले सब अच्छे तो स्पा निके पलाली आ इटा निके मोर फास्ट एक्सपीरियंस है मुई केबे भी स्पा किछि करेनी हिदी आ पूरा फुल मसाज बॉडी आउ बहुत भल लागला आ इटा गाधी गुधा करी सेने गाधवार इटा स्पा करी सारला परे तो सेने गाधी गुधा कर इटा आसुछे इटा कली मेले निगे बहुत बहुत भल लगी सते आगु केभे केभे नी थी इटा पहला आ पूरा घंटे 45 मिनट बुलती बाकी घंटे लगिगला गधागधी सब करी आसुन आसुन मुई केतेगा 8:20 8:25 आड़े जाइली आसला बेल के केते 9:30 उपरे ही थी टाइम तलके जासनी बोली बुली बुला कर आमी बोली मिलके दे बापू गली बाहर के बेले मुई स्पा के जासी बोली स्पा निके गली फास्ट देखसी केभे तो नहीं देखूँ केन्ता काଣା लागल बहुत भल लागला रिलैक्स लागला पूरा बाकी मूड रो बाल बुला इटा मसाज नहीं करते नशा नहीं करते एंता हल्का सा इठान मांगू खाली टिके करी करा दउथिले मुडू गाधी थिले भी हिती ताकि मुई मुडू नहीं गाधे बाल बुला नहीं भी जाई आदि बोली इटा कवर करी करी गाधी देली आ इटा चुपड़ी टिके बस जाए यहाँ दे आ बाहर के आज बुली बुला नहीं जाइन आज्ञा काम रे गली ऑफिस काम तांकर थिला यहाँ दे खाना पीना में कमु रुटी भजा भुजी प्लेन खाईदेमा आ बेटा लुण देमा रुक